देखो क्या हाल है साला। इंडिया का और पाकिस्तान का बॉर्डर जैसा लगा ना, युद्ध ऐसा लग गया है। लोग बॉर्डर लेके युद्ध लग गया। वो इधर से आया, वो इधर से आया। देखो कितना खुश है। खाना खाएगा तो सब खुश है। সবাই খুশি খানা খাইলে। তো পেটটা ভরা, এই জন্যে দেখেন কি খেলাটা খেলতেছে। মানে আম করে দেখাইতেছে, আমরা দর্শক দেখতেছি আর কি। দুনিয়াটা সেম, সবাই সবারই। হ্যাঁ পাগল, আমাদেরও তো সেম। পেট ভরা থাকলে সব কিছু ঠিক আছে, আর পেটে যখন ভাত না থাকে তখন আর কেউ মানি না। বন্ধে যে কি করি ঠিক নাই, ঠিক থাকে না। ঠিক আছে, দেখেন অবস্থাটা দেখেন, বহুত মজা নেই। ওকে, জিন্দাবাদ। কি করবো, ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বর্ডার লইয়া যুদ্ধ লাগছে দেখেন। कौन कौन भाग गया? हाँ कौन कौन भाग गया?